नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत ही कहिपारिबे विवादीय पुस्तक विषय कथा हेबा। ना हेउछि रॉबर्ट ग्रीन क शक्तिर 48टी नियम। किछि लोकंक पाई एहा सफलतार चाबिकाठी, आउ किछि लोकंक पाई एहा नैतिकतार विरोधी। तेबे चालंतु आज यार भीतरकु जाई देखिबा प्रकृतरे एही नियमगुडुक कौन कहे आउ एहार प्रभाव कौन। केबे एमती भाबिछन्ति कि जदि जीवनटा गोटे खेल होइथाए आउ सबुठु बड़ कथा हैला किछि लोक ए खेलर नियमकु बाकी लोकंकु ठारु बहुत भल भाबरे जानन्ति। एही गोटिए प्रश्न एहा ही तो रॉबर्ट ग्रीन को पूरा बहिर मूलदुआ। आउ एहा आमकु एमिति एक दुनिया को नहीं जाए जोठी जे नियम जानिछि सी ही बाजी मारिने। हाँ, एई बहिटा शक्तिर 48टी नियम। देखंतु एहा केवल किछि नियमर तालिका नुहे। एहा होछि इतिहासरु निया जाइथिबा कहानी, उदाहरण आउ रणनीतिर गोटे गभीर विश्लेषण। एहा सिखाए केमिति किछि लोक शक्तिशाली हुवंती, सेही शक्ति को निज पाखरे रखंती आउ अन्यमानकु निज इच्छारे चढ़ांती। तेबे प्रश्न उठुछि, शक्तिर एही खेलटा आरंभ हुए केउठु? ग्रीन कहुछंती एहा आम कामरु आरंभ हुएनी, आदौ नुहे, बरं लोकमाने आमको केमिति देखंती सेइठु ही एहार आरंभ। चालंतु तेबे शक्तिर सेही मूल दुआ विषय टिके भल भाबे जानिबा। आमर प्रथम विभाग एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मूलदुआ जनकर प्रतिष्ठा। ग्रीन को मतरे किए कौन ताहा बड़ कथा नुहे, बरं लोकमाने तांको विषय कौन भाबुछंती ताहा ही सब किछि। एही सामाजिक दुनियारे जहा देखा जाए ताहा ही बिक्री हुए, आउ एठी आम प्रतिष्ठा ही आम वास्तवता। एथिपाई तो नियम 5 सीधा सीधा कहे प्रतिष्ठा ही शक्तिर मूलदुआ। एहार अर्थटा बहुत सरल। जदि जनंकर प्रतिष्ठा बहुत मजबूत ताहले बेशी किछि करिबाकु पड़िबो नाही, केवल ना ही यथेष्ट। सेही ना ही सबु काम करिदब। आउ लोकंकु भयभीत किंबा प्रभावित करिबा पाई बस सेतिकी ही दरकार। हेले प्रश्न हेउछि एही प्रतिष्ठाकु बंचेई रखिबे केमिति। आउ एइठी बहिटी किछि कहिबाकु गले निष्ठुर उपाय देखाए। प्रथमतः निज प्रतिष्ठाकु एकदम अभेद्य करि दियंतु। द्वितीयरे किछि आक्रमण हेबा आगरु ही ताकु रोकी दियंतु। आउ सबुठारु विवादीय कथा हेला निज शत्रुमानंक प्रतिष्ठारे थिबा छोट छोट भूलकु खोजी सेमानंकु ध्वंस करि दियंतु। अच्छा, थरे प्रतिष्ठा मजबूत होइगला परे कोन? परवर्ती पदक्षेप हेउछि अन्यमानंक सहित बहुत ही चतुरतार सह कारबार करिबा। कारण मने रखिबाकु हेबो शक्तिर ए खेलरे केही एका नुहे। एठी सहयोगी भी अछंती आउ प्रतिद्वंदी भी। सेमानंकु चिन्निबाकु पड़िबो आउ सेही अनुसारे चाल चलेबाकु पड़िबो। एइठी आसुछि गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण नियम, जेतिकी दरकार ताठारु सबुबेले कम कहंतु। जानंती काहेकि? कारण जेतेबेले जणे कम कुहे से रहस्यमय लागे, तार परवर्ती चाल कौन हबो केही जानि पारंती नाही। आउ एइटा ही तो नियंत्रणर असल चाबी। कारण सीधा कथा, जेते अधिक कथा सेते बेशी भूल करिबार संभावना। शक्तिशाली लोकमानंकु देखंतु, सेमाने कम कही ही लोकंकु प्रभावित करंती, एपरिकी भयभीत भी करंती। कारण नीरवता। नीरवतार भी गुटे शक्ति अछि। एहा लोकंकु बाध्य करे आम कथाकु आहुरी गंभीरतार सह नेबा पाई। आउ गोटे बहुत चालाक कौशल हेउछे मनोनीत सचोटता। एहार माने कौन? माने हेला मझी मझिरे गोटी एमिति सचोट आउ महत काम करिदेबा जहा अनेक असाधु काम उपरे पर्दा पकाई देब। लोक सेई गोटिए भल कामकु ही मने रखिबे आउ सहजने विश्वास करिनेबे। आउ एही विश्वास परवर्ती समयरे बहुत कामरे आसे। एहा गोटे जबरदस्त ऐतिहासिक उदाहरण हेउछंती रोमन जनरल कामिलस। तांकु धरे शत्रु पक्षर पिलामानंकु बंदी भावरे दियागला, किंतु से सीधा मना करदेले। तांकर एही गोटिए सचोट काम देखि तांको शत्रु एथे प्रभावित हेले जे सेमाने बिना युद्धरे हार मानिगले। देखिबाकु गले एहा एक महत् कार्य, किंतु भितरे एहा एक चतुर रणनीति मध्य थिला। अच्छा, एबे आउ गोटे प्रश्न उपरकु आसीबा। जेतेबेले काहाठु साहाय्य मागिबार थाए केमिति मगा जाए? सेमानंक दया उपरे निर्भर करी ना आउ किछि उपाय अछि? आसंतु देखिबा एही बही अनुसारे साहाय्य मागिबार सबुठारु भल उपाय कोन? ए बही गोटे बहुत कठोर किंतु वास्तव सत्य सामनाकु आणे। लोकंकु दया किंबा पुराणा उपकार कथा मने पकेबा बदलेरे सेमानंकर निज स्वार्थ कथा कहंतु। जेतेबेले लोके देखिबे जे काहाकु साहाय्य कले सेमानंकर निजर किछि लाभ अछि, सेमाने देखिबे केमिति उत्साहरे काम करूछंती। एइटा हेउछि मनुष्य स्वभावर गोटे बड़ सत। एही पूरा खेलरे आमे काहा सहित खेलुछु सेटा जानिबा सबुठु बेसी जरूरी। काहेकि ना समस्ते समान नुहंती, समस्तंक प्रतिक्रिया अलगा।
ବହିଟା ତ ସାବଧାନ କରିଦିଏ ଯେ କିଛି ଲୋକ ମେଣ୍ଢା ଛାଲରେ ଥିବା ଗଧିଆ ପରି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅପମାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନସାରା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବାଛିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଗରୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଟା ତ ବେଶୀ ଜରୁରୀ, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ବାହାରର ରଣନୀତିରୁ ଆସି ଭିତରର ମାନସିକତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ଏକାଠି କରି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବହିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦାମୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ 10 ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ 10 ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଠୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହିଁ ସଫଳତାର ଅସଲ ରାସ୍ତା। ଏହାକୁ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପବନରେ ଉଡୁଥିବା ମଞ୍ଜି ପରି ଏଣେତେଣେ ବିଛାଇ ଦେବା? ନା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଏକାଠି କରି ନିଆଁ ଲଗାଇବା। ଏଣେତେଣେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମକୁ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏପରିକି ମହାନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ କାର୍ଲ ଭନ୍ କ୍ଲଜେଭିଚ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି ରଖିବାଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସରଳ ରଣନୀତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏକଥାଟା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ସତ, ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ସତ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଅଛି। ଏ ସବୁ ନିୟମ ଗୋଟେ ଦୁଇଧାରିଆ ଖଣ୍ଡା ପରି। ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶକ୍ତି ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜର ହିଁ ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ଏହି ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ବୋବ୍ରମେଲ୍ଙ୍କ କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଇକନ୍, ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବହୁତ ଖାସ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସିଲେ। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଅସଲ ଶକ୍ତି କାହା ହାତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲେ, ବିଗ୍ ବେନ୍, ଟିକେ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇ ଦିଅ। ରାଜକୁମାର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚାକରକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମେଲକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ କହିଲେ। ବାସ୍, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସବୁ କିଛି ଶେଷ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ଦିଗ। ଏହା କେବଳ ନିୟମର ଏକ ସିଧାସଳଖ ତାଲିକା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମର ଗୋଟେ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି। ମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ନିୟମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କାମ କରିପାରେ। ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଚେସ୍ ଖେଳ ଭଳି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ଚାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଲଟା ଚାଲ ବି ଥାଏ। ଶେଷରେ ଫ୍ରିଡରିକ୍ ନିଚେଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏକ ଖରାପ ବିବେକ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଖରାପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହି କଥାଟି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଶକ୍ତିର ଏହି ଖେଳରେ ଜଣେ କାହାକୁ ବାଛିବ? ନିଜ ବିବେକକୁ ନା ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା।